سلام طعنا هبلنا فتوات تخطاتلت جز تي في نلوم زبلنا يوم علتها وزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بمعدام نشانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيتسب كتخونون نعدمنا نابق عندك زيناتات تزعلت كنسقر أب وردا أتبي بزتفت دبداب درون زبطحو قدعاتاتن زرزرن حزنا لكم قريبنا لنا كاب ماخلاي كوماند سراويت تግራይ ዝተሰምዐ زحقوس زيناون أكال زينانا يو نودب حواحد زقطع قعزو أوليسيغون أباسانجو ناب مقالة زرزر مخنيات حزنا لكم قريبنا لنا ناب دردر زغربن نو بوليتيكاو مسارح زوعلن بهراو ربحة تግራይ كم زيلة مقتل برزيدنت تግራይ أيت أمانيل سفا عرقاقيتهم زبلون خالقوتن زيناتات زعلتهم حزنا بزرزروم أب وردا أتبي طابع فلقويني ناب 19 نحاس 2010 شمونتن أمت أمرت زوج حليتي أب العلي سلامويان سبات زنت أترى دبداب درون كم زتفتسمه تحبيرو أتي أب قشت مبرهتهم فولي بوتا سور كامب زتبهاله ساعات شوعتن ربعن نايليت زتفتسمه دبداب درون أب العلي سلامويان سبات زنت أترى متقعت كم زخنه مقتلوانا محداري وردا أتبي أيت قبر أصفة حبيروم سب أبسرح وعلو أب جزء أبزرق أسلون أب كالي كملتن عرسك كلاخلن أبزي كللو خناتات النحلوة زي دبداب مفتزام مقتلتا أتنا تفتزام زمتا جونوسايد مخانو زملاخت اكي تكبار مخانو زغلصو اتوم مكتلوانا محداري كابتوم ستوكوسو قنبلاتات زي تفنجر سلازلو بزملكتو أكال كساب زمكن نبرت اتخبابي تنقاق كغبرون قلعن انساتن نابت خبابي كي قربو استمرو كمستوحابهم قليتهم هزبي ورد عطبي بحفشا هزب تግራይ أب عرسة مكلخال تخرت بمقبار كابت ألا أزمتو متقعتتات نقوح كوينو كمكت كم زقبا أيتا قبر أسفا ملأختهم أم حلاليفهم مأخلاي كوماند سراويت تግራይ بتخطاتا لمعلتات ككايدو زنح أخيبا لما عنتي كم زازمة تحبيرو أبتي ننوح زبالو معلتات ككايد زنح تعوق أخيبا لما عنتي استزازمة خوينو أب مواتو تግራይ زحش أنفس زقمت قلو مدرخ كم زغنن نهزبنا زينا بسرات حيزلو كمت مغانون كابت بوتاز رخبنا يوم منجي يحبر أبت مدرخ كابز العله كساب مأخلاي وتادراو معرق زلوهم جنرالات كم زتساتفون أبزوريات أمدون قد على أنفتاتون دما تريرو أنا زعرفلو زحقوس مدرخ منبارو تحبير الله بفلاي أبز حزقوان بيتقلاتي أبل على سلامويان سبات زفتزم زلو دبدابن قزاتا وحدن تግራይ حاويسو تمزابلتنا أب حسا من مكران كوينوم زحلفو زلو مكران حانسابن نحوارون بزلاقنات نمفتاح بو قرصينينت كأتو بو قنجبوط انسقمتتات كوسد تريرو سانا زحلفلو مدرخ مخانو تقليت الله تግራይ حيلتات مختا أبز قبا بمئكاب حز زلو كيد من قصقاس تمدونا تخطاتلخا زفتورو قدلتات بزقبا أن عرمخان أب جاف عاوت نمبصح زقبر قالسي كتناخر مقبار زخل وساناي معرف كم نركب دما تحبيرو نبر بريزيدنت نيجيريان لأخ حبرة أفريكان أوليسيغون أباسانجو حواحتن فيدرال منغستن كدرادرو مغالزاتون تخونو أب قعزوهم جنان ودب حواحت زغطع نجر تفتير الله أباسانجو أب مغالا مس دكتور دبرتينن أمباسادر أدي سالم باليمان تزاتيوم أباسانجو مزقبا حواحت بورد مرت أب زوجو مسرح كفتزم معراب تግራይ دما بوسان هزب كوسن زبل حسابات حزوم كم زمتو تفليتو بوغن تግራይ دما زياتهم زتصنحون أي فيدرال منغست نبارات قوامات مبر دشتناي سلام مبغستات كم زيكونو تغليص لوميو بقصالي حشم التأمان زلو وزه تكايد انتخوينو مدقعت درون بهصوص رو كبلن قطباو اجدا كلعلن تግራይ زحاتتت كوينا بريزيدنت نبر أوليسيغون أباسانجو ناب تግራይ ممصوم صعبو دما بمنغست تግራይ زسعب مغلصي توحيبولو بريزيدنت نبر نيجيريا أوليسيغون أباسانجو تمال 18 نحاسه 2018 عام تمرت ناب مقلم مصيوم منباروم زفلطيو يخون منبر اتي استغبره مبصح اقدمو بسرعة ستحزق وطورون بروغرامن زيكونس هاندبت زتقبر مبصحي نيرو يخون بر بريزيدنت منغست تግራይ قدمو تتحيز نبر بروغرام عاطفهم رخيبهم أزراربهم مملون أبتي استقبر زررب مريحنت تግራይ أبز حلف سنة 2018 عام تمرت بزتقبر مرددا أنزررب المسرت ترقم زلو وكتتلن قططرنا تقبر بزي ممصو حقوسات كم زيكونون اتخونتات نابز خف أوتر كم زعرقن نتوم بريزيدنت أبريهم اللوم يوم كابزوي بمبقاس دما مس
መንግስት ፌደራል ዝርርብ ክጅመር እንተኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ነገራት መመላስ መሰረታውን ቁልፍን ከም ዝኾነ አስሚሮም ልለው ንሳቶም ድማ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀብን ዕጽዋን ምልዓል ምቁራጽ ወታደራዊ ክባን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ምርጋብን ሉዓላዊ ግዝአት ትግራይ ናብ ንቡር መምላስ ተመዛበልቲ ድሕነቶምን ክብሮምን ብዝሓለወ መንገዲ መምላስ ፖለቲካውን ሕጋውን መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዋሕት ዝብሉ እዮም ካብዚ ብምብጋስ ዋላ እኳ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዝኒሆ ወጥርን ምክራርን ኢሉውን ጊዜ ዘይህብ ኩነታት ክፈትሕ ዝኽእል ክትትልን ዝርርብን ኣይግበርን ዘሎ ዝብል እምነት እንተሃለወ እቶም ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ኦሉሴጉን አባሳንጆ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪበ ኣብ ዝቕጽሉ ሓደን ክልተን ሰሙናት ክምለስ እየ ምባሎም ንውድብ ሕዋሕት ኣቆጢዑሎ ይኹን እምበር ካብቲ ናይ ትማሊ ዝርርብ ምርዳእ ከም ዝከኣል ብዝሕዝን መልክዑ ስርዓት ብልጽግና ኣብቶም ዝተነጸሩ መሰረታዊ ጉዳያት ዝጭበጥን ሓቃውን ምምሕያሻት ከም ዘይብሉ እዩ ተራእዩ ዘሎ ስለዝኾነ እውን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝነበረ ፍሹልን ዘይጭቡጥን ከይዲ ተደጋጋሚ ምይይጣት ዘይትግበር መጽባዕታትን ኣባይታ ድማ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ዝቕየር ኩነታትን ኣካይዳን ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሸውሃት ይኹን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ ግልጽ ጉዳይ እዩ ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትርጉም ዘለዎን ተኣማንን ንጹርን ጭቡጥን ናይ ግዜ ገደብ ዝተቐመጠሉ ኢሉውን በቶም ቀንድን ጽዕንቶ ፈጠርትን ዓለም ለኸ መዳርግቲ ዝሕገዝ ሰላማዊ ዝርርብ ንምግባር ደጋጊሙ ድልውነቱ እናረጋገጸ መጽዩ ስለዝኾነ እውን ቅንዕና ዘለዎን መፍትሒ ዘምጽእን ከይዲ ዝርርብ ሰላም ንምክያድ ድሌት እንድሕር ኮይኑ ተኸታተልቲ ትንኮያታት ስርዓት ብልጽግና ዝገትእን ዘትርፍን ከምኡውን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነብረ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ካልእ ዕጽዋን ክባን ንኽልዓል ዝገብር ክኸውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ በዚ መሰረት ሰላምን ምርግጋዕን ብዘይጭበጡ መጽባዕታትን ናይ ቀደም ሰዓብ መስራሓትን ክረጋገጽ ኣይኽእልን ቅኑዕ ሓቃውን ቀጻሊ ርክባትን ዘርባትን ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ዝሓትት እዩ ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ሃናጻይን ለውጢ ዘምጽእን ናይ ሰላም ዘርርባትን ርክባትን ንምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኩነታትን ድልው ምዃኑ ደጊሙ ከረጋግጽ ይፈቱ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩሎ ናብ ድርድር ዝቐርብን ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝውዕልን ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ከም ዘየለ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣረጋጊጾም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ላዕላውነት ትግራይ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን ከም ዘይብሉውን ኣገንዚቦም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እዚ ዝገለጹ ንዘረባ እንዳርጋቸው ጽጌ መሰረት ገይሮም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዩ እንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ብልጽግና ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ከይኣኽሎ ሕዝውን ምስ ብልጽግና ዝተብኣሰ መሲሉ ሕዋሕት ንፋኖ መማእኸል ለማኒ ከም ዝለኣኸን ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘይሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃል ኣትዩ እናበሉ ምሕሳው ጠቒሶም ስርዓት ብልጽግና ብገንዘብ መዲቡ ብህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነት ንምፍራስ ደለልቲ ቆጽር ከም ዘሎን እዚ ተግባር ዝውን ናይቲ ሽርሒ ውጽኢት ምዃኑ ነጺሮም እቲ ምሕዝነት ሓደጋ ህልውና ዘንጸላለዎም ሓይልታት ብሓባር ዝቃለስሉ ባይታ እምበር ብልመና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጸዊዑ ቃል ዝኣትወሉን ዝልምነሉን ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኩልና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና ሓይልታት ዘራኸበና ዋና ጉዳይ ብጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ናይ ህዝብና ናይ ሓባር ህልውና እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሉዓላውነት ትግራይ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋን ድርድርን ናይ ምቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን የብሉን ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሕዋሕት እውን ናይ ህልውና ቃልሲ ምስ ዘካይዱ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ግልጽነት ዝተደረኸ ሓበራዊ ምሕዝነት ይገብር እምበር ንውህብቶ ዘቕርቦ ነገር ከም ዘየለ ኣስሚሮምሉ ኩላትና ህዝብና ካብ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምድሓኒና ንተሓባበርን ንቃለስን ዘለና ድማ ኢሎም ኣብዚ ሰሙን አንዳርጋቸውን መሰላቱን ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ሓይልታትን ኣብ ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራእ ነቲ ቃልስን ምፍሻል ይሰርሑ ከም ዘለው ብምምልኻት እዚ ድማ ናይ ሙሉእ ዕድሚኦም ዝተጸመድሉ ፖለቲካዊ ሽርሒ ምዃኑ ገሊጾም ሕዋሕት ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻሊእ መገዲ ንኻሊእ ሓይሊ ዝለኣኾ መማእኸል ኾነ ዝኣተወ ቃል ከም ዘየለ ዝነጸሩ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዘራኸበና ሓበራዊ ናይ ህልውና ሓደጋን ሓበራዊ ቃልስን ብምዃኑ ቆርበት በጊዕ ብዝተኸደኑ ተኻሉ ከም ዘይንዕንቀፍ ጌርና ክንሃንጾ ኢና ኢሎም በህወሓት በኩል ከቀረበው አጀንዳ መካከል አንዱ ከፋኖ ጋራ በአንድ ላይ የምንሰራበትን ሁኔታ ፍጠሩልን ነው ያሉት ያለው ኤርትራ አማላጅ እንዲሆን ጎኢንጎቢቱን እንዲሆን በህወሓትና በፋኖ መካከል በኤርትራ መንግስት የቀረበውን ቅድመ ሁኔታ እዛ ስብሰባ ላይ አቋለውኛል
ይሄን ለማድረግ እኛ እንሞክራለን እንጥራለን። ግን አንድ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ አለ። የዚህ የራያና የወልቃይት ጉዳይ የምታነሱ ከሆነ እና ይሄንን ቦታ በጉልበት በምናምን እንቆጣጠራለን የምትሉ ከሆነ የአማራ ፋኖ እንዲህ አይነቱ ነገር ፈጽሞ ስለማይቀበል ገና የማገናኘቱ ሙከራ ሳናደርግ መልሱን ልንነግራቸው እንችላለን፣ አይቻልም ነው ያሏቸው። በህወሓት በኩል የተሰጠው መልስ ግልጽ ነው። እኛ እነዚህ ቦታዎች የበለጠ ህልውና አደጋ ውስጥ የጨመረን አገዛዝ አለ። ይሄንን አገዛዝ በማንጠል ላይ እንተባበራለን። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ዩኒላተራል የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴና እርምጃ አናደርግም ብለው ለኤርትራ መንግስት ቃል ገብተዋል። እኔ ይሄንን በመረጃ ደረጃ ነው ማቀው ነው ሰጥ ያለው ከሚገናኟቸውም አሁን በቅርቡ ከሚገናኟቸውም የፋኖ አካላት ጋር እንዲህ አይነቱን ነገር ተነጋግረዋል። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አብይ ተወግዶ ሰላምና መረጋጋት የሚፈጠርበት ሰዓት ላይ በውይይት የሚፈታ አጀንዳ ነው የሚል አቋም ወስደዋለን። ስለዚህ ለኔ ይሄ በቂ ነው። ክልተ ኢትዮጵያውያን ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዕጡቃት ብዝተፈጸመ ደባይ መጥቃዕቲ ክልተ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ነቶም ወታደራት ዒላማ ከም ዝገበረ ዝእመን መጥቃዕቲ ካልኦት 3 ዓቀብቲ ሰላም ሓዊሱ 7 ሰባት እውን ኣቑሲሉ። እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣካል ተልእኮ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ዝተቐተልሉ መጥቃዕቲ እቶም ሓይልታት ዓቃቢ ሰላም ኣብ ግዝኣት ጆንግሌ ናብ ዝርከብ ፓጁት ዝተባሃለ ከባቢ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበርሉ እዩ ብ24 ነሓሰ 2026 ተፈጺሙ። እዚ ምውፋር ኣካል ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ። ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት መጥቃዕቲ በጽሕዎም ዝበለ እቲ ወሃቢ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ዕላማ ዝገበረ ከም ዝመስል ጠቒሱ። ክልተ ኣባላት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሎም። እቶም ዝተቐተሉ ክልተ ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ኣነጺሩ። ካብ መንጎ እቶም ጉድኣት ዝወረዶም 3 ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ግን ዜግነቶም ኣይተገልጸን። እቶም ካልኦት ግዳያት ክልተ ኣባላት ፖሊስ ደቡብ ሱዳንን 2 ሲቪላትን ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገር አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኖ እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ። እቲ ዋና ጸሓፊ ንቤተሰብን ፈተውትን እቶም ዝተቐተሉ ኣባላት ከምኡውን ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሓዘን ገሊጹ። ንኹሎም ዝተጎድኡ እውን ቁልጡፍ ሕውየት እምነ ክብል መልእኽቲ መሓላሊፉ። ተልእኮ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለጺ ነቲ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንኖ ኢሉ። ኣብቲ ከባቢ ጸጥታ ንምሕላውን ነቲ ዝካየድ ህጹጽ ምላሽ ደገፍ ንምግባርን ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ከም ዘዋፈረ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ፍልይቲ ወኪል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራትን ሓላፊ ልኡኽ ዓቃቢ ሰላምን ኣኒታ ኪኪጊሆ ከምዚ ዝበለ ቀታሊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ዝሰርሑ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ምፍጻሙ ተቐባልነት የብሉን ክትብል ኮኒና። ኣሜሪካ ናይ ልዕሊ 200,000 ሰባት መንበር ፍቃድ ክትስርዝ ምዃና ኣፍሊጣ። ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብ ዝተርኣዩ ስርዝ መንበር ፍቃድ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተነገረሉ እቲ ብምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ክውሰድ ዝተሓሰበ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። እቲ ስጉምቲ ኣብ ቢዋን ንንግዲ ቢቱ ቪዛ በጻሕቲ ዓዲ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዎም ዕቁባ ዝሓተቱን ወይ ድማ ዕቁባ ንምሕታት ኣብ ከይዲ ዝርከቡ ክሳብ 200,000 ዝበጽሑ ዜጋታት ወጻኢ ከም ዘጠቃልል ተሓቢሩሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ምስ ሚኒስትሪ ድሕንነት ሃገር ብምትሕባር ካብ 2016 ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተወሃቡ ፍቃድ መንበር ብምግምጋም ንምስራዝ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ። ኣቀባሊ ቃል እቲ ሚኒስተር ቶሚ ፒጎት ከም ዝበልዎ እቲ ስጉምቲ ንሓፂር እዋን ንዝግበር ዑደት ዝወሃብ መንበር ፍቃድ ተጠቂሞም ኣብ ኣሜሪካ ቀዋሚ መንበር ክምስርቱ ንዝፍትኑ ሰባት ንምቁፅጻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ምስራዝ እቲ መንበር ፍቃድ ንባዕሉ ነቶም ግዳያት ብቁልጡፍ ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ዘገድድ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ሕጋዊ ናይ መገሻ ኩነታቶም ክስእኑ ዝገብር ምዃኑ ልዑል ሕጋዊ ክትዕን ተቃውሞን ከስዕብ ከም ዝኽእል ተሓቢሩሎ። እዚ ስጉምቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ቪዛን ዝገብሮ ዘሎ ቁፅፅር ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ።